Opština Subotica se nalazi u širokoj ravnici, na krajnjem severu Vojvodine u blizini granice Srbije i Mađarske. Sam grad Suboticu okružuju nekoliko zaštićenih područja koje predstavljaju fragmente očuvane prirode unutar ogromne površine pod poljoprivrednim zasadima. Za očuvanje ovih fragmenata danas se brinu čuvari iz javnog preduzeća Palić i Ludaš, koji primenjuju i nekoliko aktivnih mera zaštite prirode. Za zaštitu leptira najznačajnije je održavanje livada i pašnjaka koji se razvijaju na slatinama, u peščarama i na vlažnim terenima u okolini Subotice. Vlažna staništa su posebno važna za očuvanje nekoliko značajnih vrsta dnevnih leptira, kakvi su veliki dukat i močvarni mravnik. Vlažne livade čuvaju poslednje jedinke močvarnog mravnika kod nas, zbog čega je potrebno posvetiti više pažnje ovim staništima. Ja sam Ivan Medenica, biolog iz Pirota i ove godine, odnosno 2014. godine, preko leta sa još trojicom biologa radimo istraživanje vrste Fengaris teleus, odnosno močvarni mravnik na teritoriji opštine Subotica na 3 lokaliteta. Ta 3 lokaliteta su Subotička peščara, Selevenska pustara i Ludaško jezero. Zašto ovo istraživanje? Fengaris teleus je vrsta koja je široko rasprostranjena u centralnoj Evropi, ali je pre 2 godine nađena na teritoriji opštine Subotica, odnosno na ovim lokalitetima koje sam pomenuo. Sve vrste mravnika su nadaleko poznati po svom zanimljivom životnom ciklusu, pa stoga privlače pažnju brojnih naučnika i prirodnjaka širom Evrope. Ženke močvarnog mravnika polažu jaje između cvetova jarče trave gde ostaju nekoliko nedelja do izleganja. Nalik ostalim vrstama leptira, gusenice su u početku svog životnog ciklusa hrane semenkama jarče trave. Međutim, one ubrzo izlaze iz cvasti i padaju na zemlju, gde počinju da se ponašaju potpuno drugačije. Oponašajući larve mrava iz roda mirmika, mravi bivaju prevareni savršenom mimikrijom gusenica i one se usvajaju kao da su larve mrava domaćina. U mravljoj koloniji gusenice značajno dobijaju na težini i tek naredne godine prelaze u stadijum lutke. Lutka ostaje sakrivena u mravinjaku do kraja jula ili početka avgusta meseca naredne godine kada će iz nje izaći odrasli leptir. On će iskoristiti prve jutarnje zrake da se iskradi iz mravinjaka dok domaćin još spava i tako će krenuti život odraslog močvarnog mravnika. Fengaris teleus je ugrožena vrsta u Evropi i mi u Srbiji upravo radimo neka pionirska istraživanja na zaštiti ove vrste. Naime, brojnost populacije ove vrste pada dramatično svuda u zapadnoj Evropi, a razlog tome je prekomerna upotreba pesticida i intenzifikacija poljoprivrede. U Srbiji je takođe vrsta rasprostranjena upravo na tim staništima koja se intenzivno obrađuju, pa su neophodne neke mere zaštite. Prva i najvažnija mera zaštite je uređivanje politike košenja vlažnih livada koje nastanjuje močvarni mravnik i to se postiže tako što se izbegava košenje u periodu kada se ovaj leptir intenzivno razmnožava na tim livadama. Leptir je inače otkriven tek pre 2 godine, od tada smo uradili prva mapiranje populacije, tako da su uglavnom sve postojeće livade mapirane na celoj teritoriji okolini Subotice i pretpostavljamo da su to jedina preostala staništa ovog leptira kod nas. Za sada leptir je zastupljen u Selevenskoj pustari, u Subotičkoj peščari i u okolini Ludaškog jezera. Ove 3 populacije izgleda da nisu međusobno spojene, pa jedna od budućih zaštitarskih akcija može da bude upravo spajanje tih močvarnih koridora, tako da jedinke iz jednog staništa mogu nesmetano da se razmenjuju sa jedinkama na drugom staništu i da postoji neki protok gena između njih.